ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରଜନୀଗନ୍ଧାର ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ଅବିନାଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ରର ବାସଭବନଟା ଯେମିତି ମହକି ଯାଉ। ମୋ ପୁଅ ବିବେକ ଆଉ ରୂପ ବାହା ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସାନ ପୁଅ ଡକ୍ଟର। ସେ ଦୁଇଙ୍କର ବୟସର ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ କମ୍। ବିବେକ ଜନ୍ମର 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରୂପକର ଜନ୍ମ। এই দুহিঁଙ୍କୁ ତା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସତେ ଯେମିତି ମୋର ହାତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ବନ୍ଧୁ, ପୁଅ ସବୁ କିଛି। ଆଜି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ବହୁ ସିଲେକ୍ସନ କରି ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗପି ଚାଲିଛି କ'ଣ? ସେମାନେ ତ ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ରଘୁ, ରଘୁ ବାବୁ, ମତେ ଡାକିଲେ ବାବୁ? ଆରେ ସେମାନେ ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଗାଁ କୁଳ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ କହି ବନ୍ଦାପନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ବାବୁ, ସେ କାମ କିଛି ରାଖି ନାହିଁ ବାବୁ। ସାନ ବାବୁ ବଡ ବାବୁ ଆସିଲେ ବନ୍ଦାପାନ ଖାଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା। ଆଜି ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନରେ ରଘୁ। ବାବୁ, ଏକା ବେଳକେ ଦିଟା ବୋହୂ ମୋ ଘରେ ପାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ବାବୁ, ଆଜିଠୁ ହସ ଖୁସିରେ ଘର ପୁରୀ ଉଠିବ। ବାବୁ, ହେଇ ବୋହୂ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଆପଣ ମତ ଯେମିତି ଭୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ବାବୁ, ତୁ ପରା ଏ ଘରର ଗୋଟାଏ ଅଙ୍ଗ। ବାବୁ, ତୋତେ କେମିତି ଭୁଲିଯିବି? ବାବୁ, ବିବେକ ଆଉ ରୂପକର ମା ମରିଗଲା ପରେ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଇଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ପପୁ ବୋତଲ ଦେଇ ତୁ ବଡ଼ କରିଛୁ। ଗୋଟାଏ କଣ୍ଡିସନରେ ଘରେ ରହିବ। କଣ୍ଡିସନ? କି କଣ୍ଡିସନ ବାବୁ? ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘରେ ବସି ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ହୁକୁମ ଦେବ। ହୁକୁମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆଟା ସପିଂ କରିବା କଥା ସେ କୌଣସି ସବୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ବାବୁ, ବୋହୂ ମା ଗଲେ କୁଆଡେ? ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ରଘୁ କାକା। ଚାରିଆଡେ ଖୋଜିଲେ ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମେସନ କରିଛୁ? କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ଡାଡି, କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଚାଲି ଆସିଲି। ପ୍ଲିଜ ଡାଡି, ପ୍ଲିଜ ମୋ ରାଗିଣୀ ମୋ ଠାରୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ରାଗିଣୀ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ପାଗଳ ହେଇଛି ଡାଡି, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି, ପାଗଳ। ଓ ସାନ ବାବୁ, ଆପଣ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ବାବୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ କହିଲ? ରଘୁ, ଏସବୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି ରେ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଚାଲ ରୂପ, ଆମେ ଟିଭି, ରେଡିଓ, ପେପର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦେବା। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଆମ ଆଡ୍ରେସରେ ଜଣେଇବେ। କିନ୍ତୁ ରାଗିଣୀର ଫଟୋ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବାହାଦୁର ସାରି ମୁଁ ଫେରୁଥିଲି, ହେଲେ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ହଠାତ୍ ବୋମିଂ ହେଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ନଦୀକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲୁ। ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ କୂଳକୁ ଫେରିଲି, ହେଲେ ବୋହୂ, ମୋ ବୋହୂ ମା କଣ ହେଇଛି? ବଡ ବାବୁ, ବୋହୂ ମାକୁ କୋଉଠୁ ଛାଡି ଆସିଛ? ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ମୋ ବୋହୂ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିନାଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ତାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଲଗେଇଦବ। କିଛି ଲାଭ ହବନି, କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂ ନଈର ବଢିଲା ସୁଅରେ ଭାସିଲା। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଭଗବାନ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇପାରିବେନି।
हस खुशी पूरी उठिला घर को केवे बसानी कोई करी पारिबेनी एका बेले बेके दीटा बो मोटू छड़ेई नहीं पारिबेनी ना 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 निश्चय बो आसीबे निश्चय आसीबो बो निश्चय आसीबे रागिणी हाँ डाडी ये आपण में बड़ बहु छंदा नहीं डैडी भाई मिछ कहते ये मस्ती रागिणी बड़ बाबू मो मन कहूची झीटा कथा कही पारनी अरे झीटा सिना कथा कही पारुनी किछि जानि भी पारुनी हेले एमिति एक दोसंदी भितरे समस्यार समाधान मु केमिति करबी मु किछि भी जानि पारुनी छंदा देखो मुझे भल भाव चिन्ह मु तम स्वामी विवेक डैडी छंदा देखो डैडी आपण विश्वास करू ये मो स्त्री वो तो कोन सब पाई निज कथा का शक्ति हराई बसछि डाडी रूपक मिछ कहूची ये मो स्त्री छंदा एक्सीडेंट पर निज मानसिक हालसे में हरि बसी डाडी काई डैडी ये मो स्त्री रागिणी हां ये मो स्त्री छंदा ये मो स्त्री रागिणी ये मो स्त्री छंदा ओ स्टॉप इट आई से घोड़ा झिया को ने आवाज एमिति अवास्तवता जुक्ति करबे लज्जाजनक कहि पारे अच्छा मां तमे किए तम घर को उठी बाबू मो मन कहूची झीटा कथा कही पारनी एबे कौन हो बाबू विचार करंतु बे कौन हबो नले घरटा कुरुक्षेत्र पलट जीवो हस खुशी सब चले जीवो आ निरव रहले कहीं बाबू विचार करंतु कौन करबी पिला दिनर कथा सत हेई गला रे दिने पूरी रथ यात्रा बहुत सादिष्टिभा कंडेईटिए नहीं आसी कंडेईटी को दी भाई भितरे झगड़ा हैला विवेक कहले ये मो कंडेई राणी रूपक कहले ये मो कंडेई राणी शेषरे झगड़ा एमिति हैला जे मु बाध्य होई कहितिली तम दुहिंकर ए कंडेई राणी कंडेक्टी की पे सबले खुशी है गले एमिति की मिचमिची का बाहाघर होय गला तामने सेतलो कंडीटा को नहीं मिथिमिथि का बाहर की बोले आज छत संदे कंडीटा को नहीं आमी भाई केमिति बाहर केमिति एटा संभव नाही एटा केमिति संभव अरे की संभव हुए महाभारतर पंच पांडव द्रौपदी को नहीं संसार करि पारि थिले तमे दी जण सेटा काई की संभव नुहे से जुग ए जुग मते हेलन हेवन डिपस्टा गोटे स्त्री को ने संसार करिलु केमिति ओ बाबू आपण मुंड खराब है चले कोन ते अखिना छोटे ताको स्त्री बोली दाबी करछ केमिति केमिति संभव हो किंतु बंची पारिबी तो विवेक कहूची छंद को छाड़ी बंची पारिबनी रूपक कहूची रागिणी की छाड़ी बंची पारिबनी बाबू हेले एमानकर जदि किछि हेई जाय बाबू ताहले मु बंची भी केमिति परंतु समस्त उपहास बदली जाऊ इतिहास लेखा है जाऊ नुआ इतिहास तथापि अविनाश दास महाभक्त भंगी जीवनी एदिता वंश रक्षा पाई निधि नियम श्रृंखल रीति निगार देई एई निष्पत्ति नउछि जे ए कथा कुआ कंडेई तुम दुई जनंकर बाबू आपण लोकन बाटा चली पारे नहीं बाबू सेदिन कुंती पुत्र स्नेहरे अंध होई गोटिए झियो सहित संसार करबाको निर्देश दैथिले आवाजी मो पुओ मानको भलो पाइबा आगरे मुंड नुआई
गोटे झील सहित संसार करने को निर्देश देले से दिन थिला से द्रौपदी आज आउ एक द्रौपदी व्यासदेव से दिन महाभारत लिखि द्रौपदी चरित्र को नहीं आज मो बो लिख मो घर दुर्घटना को नहीं आउ एक महाभारत समग्र जनता कहले द्रौपदी लेखुची महाभारत नाथ पंडाली नाथ कुती कोटिए जीवन तुई सती आ नाथ पंडाली नाथ कुती कोटिए जीवन तुई सती दोही गनारे नाई बुतु संगा दोही कहा तारो पिंधी बुसी दूर हे कहानी बिछाओ हे कहानी बिछाओ हे सतो द्रौपदी कुचे महाभारत द्रौपदी कुचे महाभारत द्रौपदी कुचे महाभारत द्रौपदी कुचे महाभारत समस्त बाहागर सरीगला मो भाग्य को वन पीस जुटिले जदि जुटुंट किए स्वामी परित्यक्ता तो किए विधवा संतान दुटी जननी रिसेंट कलक्टू मो सात सपन हेले शिशु मामू मत डकई एकमात्र झील को हिस्ट्री हेले झील जोग्राफी देखी सारा हिस्ट्री कथा टे चिंता कर ये मामू घर अच्छी मामू ये मामू मामू घर अच्छी मामू ये सरा कौन तुम डाकिल सरा शुभुनि सरा कौन कर ये मामू घर अच्छी मामू किए डाकुचा बापा पूजा पाठ करजती टिका अपेक्षा करा पूजा पाठ आरंभ कर देलानी हां ये न करबो केमिति ये दिन जाक पर घर भांगी जो पाप अर्जन करूची ये चाक तो पुणी खंडन करबा को पड़िबो ना हेले सला ये बुढ़ा सिना पूजा करूची हेले झियो कोन पाखरे बसी कोन घंटी बजाउची ये सत घंटी बजे यार आसिला ना कोन ये हाथ में नड़िया कदली ये खाई चली ये कौटू आरंभ कर माने ये मु जल जल कर चाहि रही आ तमे गल गल कर एका निश्वास रे कहिदेल प्रथमे परिचय आरंभ करिबी ना कार्य ना नहीं प्रथमे परिचय प्रदान करंतु आपण के मु हेली बी ना ने खरा भाबे मो ना बीपीएल माने बीपीएल बीपीएल ये कहा को आपण को ये काहे की एते दिन ला मो बीपीएल खोजतिली हेले पाउना दिली आज पाइछि माने खाइबी छाड़ी देबी ये एते दिन पर बीपीएल पाइछि न खाइ छाड़ी देबी खाइबी ना ए मोर
ଚାଲି ଯିବ ନାଇଁ ନ ଖାଇକି କେମିତି ଛାଡ଼ିବି ଖାଇବି ନା ये बड़ बड़िया पाख लोक माने संक्षेप कहवाक गले बीपीएल माने बीपीएल ତମେ ତାହେଲେ ସେ ବିପିଏଲ ନୁହଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣ ସେ ଟଙ୍କିକିଆ ବିପିଏଲ ଚାଉଳ ये कमर कौन साधारण ज्ञान नहीं ये मत 2 टंका चावल भाभी मोर पार्टी पकाउ चली आसो आई एम सॉरी मते क्षमा कर दियंतु हाउ हेला एथरा मामू को डका मामू ये शिशु मामू तांकर एकमात्र जीव को हिस्ट्री कोचिंग करे हिस्ट्री कोचिंग करे पे मते ठग डकेछन ताहला आपण से हिस्ट्री सर नमस्कार सर ये कामने तुम्हें झिया खाऊ ये खाउटी झिया पिला जो जन्म हला बेले ता मां को खाइथिला बोली मु ता ना रखिछि खाउटी हेडी बाबा आर गोटे बद अभ्यास ये चाहा पळा बाटले ताहा सब खाइ दो ए तमर किछि असुविधा ही तो बाबा ये असुविधा माने ये मत बीपीएल चावल भाभी ये मोर खाइला के चली आस्तिला अरे गोबा जानते से किछि कांड भी आई दिबो हे तमे किछि व्यस्त ना बाबा अरे मु पूजारे बसिथि ए पूजा काम सारी आसे आलकु ये गोटे व्यवस्था चले नै जाऊ आ तुम व्यस्त ना बा आ तमर किछि असुविधा है ना आउ किछि असुविधा नहीं ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ତମେ ତ ମତେ ସବୁବେଳେ ବିପିଏଲ ବିଷୟରେ କହି ଆସିଛ ବିପିଏଲ ଥିରେ ଚାଉଳ ଚିନି କିରୋସିନି ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମାଗଣାରେ ମିଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇ ବିପିଏଲ ନା ଆଉ सब बीपीएल तो खाइ आइछ हां रे सब बीपीएल अभी खाइ दिला कोन आ तू जानि बात कुछ कांड कोन भी आई तू अच्छा गया आगे अरे ये गोटे व्यवस्था करू आगे आगे ବାପା अच्छा बा हां ବାପା ତମେ ଖାଇବି खाइ खाइ ଖାଇବି खाइला मन खाइला नि हम अच्छा बापा आगे बापा आसिला ले मु जानि से गोटे किछ कांड खाइलो हाँ बापा सार मते हिस्ट्री पढ़ेबे अरे बापा आगे यार टिके काई हिस्ट्री ऊपर होई के ये देख ये कम झे को देख सारा पर मैं जान छानी ये तार टिके हिस्ट्री टिके दुर्बल केमिति ये जहार जोगना भी जेते भलो तार हिस्ट्री टिके खराब रहे ये माने हाँ बापा सार ठीक कहउछनी मोर ना ज्योग्राफी रे भल मार्क रहे तले हिस्ट्री जमा भल रहउनी ये केमिति रहिबो ये हिस्ट्री प्रति ध्यान देले सिना रहिबो ए बापा तमे आगे तुमको ए जीरो पूरा हिस्ट्री व्यवस्था करो मो ज्योग्राफी साल को खबर दै छी से पहुंच जाई दियो बोते अरे दिपेन है सारे नमस्कार आई सते को सारे खाइबी खाइ खाइलो हे ने खा आ खाइ अरे किछि खराब भाबनी सारे आर गोटे बद अभ्यास जहा पोला ताहा बुआ बाटा देखे सब खाइ दबो हे किछि असुविधा नै
ବାବା ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଯାହା ପାଇବେ ଘାସ ପାଳ ଗଦା ସବୁ ଯାହା ଆଣିବେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ମୋ ନା ଏପିଏଲ ଏପିଏଲ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣା ମିଳୁଥିବା ଗହମ ଚାଳ ଖାଇବ ଖାଇଲେ ତ ଖାଲି ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନା କ'ଣ ହେଲେ ବାପା ଏପିଏଲ ମାନେ ହେଲେ ବାପା ଆପଣ ଆଗରୁ ଆଗକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଇଏ ଚିହ୍ନିଛି ମାନେ ଆମେ ଦି ଜଣ ହେଲୁ ଜାଳ ଭାଇ ଇଏ ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଉ ଏବେ କନିଷ୍ଠ ହେଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଆମ ଝିଅକୁ ପୁରା ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶି ପୁରା ଆପଣ କୋଚିଂ କରିବା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ଦି ଭାଇ ହେଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋ ଝିଅର ପୁରା କୋଚିଂ ପୁରା ଠିକ୍ ଚାଲିବ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଆସି ମୋ ଝିଅକୁ କରିବ ମାନେ ନାଇଁ କୋଚିଂ କରିବା ଇଏ ମୋର କହିବା କଥା ହଁ ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା ଏକାନ୍ତ କାରଣ ନିରଳ ସମୟରେ ମନ ଯଦି ସ୍ଥିର ନ ରହିବ ପାଠ ପଢିବା କଷ୍ଟକର ହବ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯୋଗ୍ରାଫି ପଢିବା ଉଚିତ ଇଏ ବି ସତ କଥା ନଚେତ ଶରୀର ହୃଦୟ ଆଉ ମନ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ବିଜାରେ କେମିତି ଏ ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ତ କଣ ଦିଟା ମାଷ୍ଟର ଆସି କରିବେ ନା କଣ ବାପା ଓ ବାପା ଓ ଲୋ ପାଠ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢିବେ ବଡ ବିଜାରେ ବାପା ହେଲାଣି ନା ହବ ବାପା ଓ ଲୋ ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି ନାଇଁ ବାପା ମୋ କଥା କହୁନା ମୁଁ ପାରିବି ମୋର ନା ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି ସେତିକି କାପାସିଟି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଟା ଟ୍ୟୁସନ ହେଇପାରିବି किए केतेले आसीबो किए केते ट्यूशन करबो तम चिंता कर हेले वो आसे आपा ଇଏ ମୋର କହିବା କଥା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ठीक कथा ज्योग्राफी भी कोन करबो आपण चिंता करन ଯୋଗ୍ରାଫି କହୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 8:45 ମିନିଟ୍ ଶୁଭ ଯୋଗ ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଏ ଛାତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଧୂପ କାଠି ରେଡି କରି ରଖିଥିବ ଆସିଲେ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତମର କୋନ ଏକ शुभ बेला ना किछि कहलेनी ଇଏ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତଥାପି ମୋତେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଆଣିକି ରଖିଥିବେ ମୁଁ ଧରିଲା ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି बड़े